nagkamali ako ng food. Don't video me. Not video. This is live from Buhay Abra. Yes, it's a tattoo shop of Ano yan? TM Smart and Rope. ito TM. Ay, hindi, Globe yung ano isa. Follow me in my TikTok account. Globe. Hindi It's nga. for Nabil Teka, Aleva. ibang number daling. Hindi yan. Itong number ko. Globe yan. Ito. Teka. Kunin mo Ano yung number? Wait, I don't memorize. I cannot memorize. You don't watch. Yeah, this one. Oh. You give it to your daddy. Oh, yes. Dali, basahin mo anak. Come on. 0955. Ay, 09. Saan? Ayun, 09. Ito, 0. 955. 0966. TM pala. Ano? TM. 0955. 0966. 0960. Ay, 6. Yung una. O, hindi. 09. 955. 55. Oh, 0. 0. 9. 9. 665. 35. Ay, 27. Ate, gawin mo na. Gawin mo na. Pagbilang tama. Gawin mo na. 955. Gawin mo na. Basahin mo. 55. 0. 6. 66. 5 to 7. Dalawang 6. Oh. Yes, that is my Isaac. That is my number. Lo. Ano, pang surf? Yes, pang live. Pang live ko bukas. Oh, 0955. 06. 0966. 0955-0966 527 lang. Dati ko nang pinapaloadan yan sa'yo. Wala akong scan eh. Nagkahawak tuloy ako. O yan na, meron na oh. Meron na ako. Hi, Sak! Hi! Ah? Hi! Hindi, iba yan. Ah? Walang titik ko. Hi! 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 I'm Carla Villanueva. Yes, This is my lola. I want to do some again some tattoo design in my hand, but my son refused to do it. Ayaw akong itattoo, guys. Ma'am Shimel, hi Ma'am Shimel. Ito yung mga artwork ng anak ko, Ma'am Shimel. Baka may gusto ka dyan na bilhin. Bilhin mo na. Tignan mo, Ma'am Shimel. La! For sale, Ma'am Shimel. La! For sale. Ano? Oh, bakit nakamas? Oh! Bakit nakamas? Sinulat ko yung picture ko eh. Hi, Ma'am Shimel. Artwork for sale. Artwork for sale. Ayan, 1 odd. Hi! Say hi! Wang ud. 1 odd. Yes. Pagdutulin siya kaysa ay di banggit. Babang mo na? Hi! Please follow me and my lola. Hi guys. Gusto mo palo? Hi Ma'am Shimel. Follow! F O Follow. Ha? Start ng cellphone. Wala.
Hi, Ma'am Simel. Andito ako sa Abra. Ayan, mga paintings, guys. For sale. Who's interested? For sale po mga yan. Mga canvas, acrylic. Ayan, meron pa dyan. Canvas po to. Canvas, acrylic. Yung mga gustong bumili, come on. You join, you You can buy if you want. want to buy it? Okay, for sale po. Ayan o. For sale. Ha ha ha. Ha ha ha. Saan na yung pamilya? Lumayan ka na? Yung pamilya? No? Teka. Mag-enlive muna ako.